Hello, welcome to my class. How are you today, student? I have good. You in good condition. Okay. Let me introduce myself first. My name is Rudy Royandi, and I'm English teacher. Okay. You can call me Mr. Rudy, Pak Rudy. Okay. Let's enjoy. For the first meeting, I will explain about how we introduce ourselves, ya. Oke. Jadi untuk bab pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Oke. Let's check it out. Okay. Here is the mapping introduction ourselves. Oh, sorry. Decided grammar. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari ke depannya, ya. Oke. Next. Okay. Introduction. There is 3 points important. The first one is greeting. Second, personal information such as name, address, hobby, your family, okay, and your school age, and etc. And then the last, closing. Ya. Jadi untuk pembahasan yang pertama dalam memperkenalkan diri itu biasanya mengucapkan salam terlebih dahulu. Salamnya seperti apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang kedua, informasi personal seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Dan terakhir di closing, penutupan, ya, penutupan secara memperkenalkan diri. Oke, next. Oke. Here are example of greeting. There is 2 kinds, formal and informal. Okay. Formal, for example, you can say good morning, good afternoon, good evening, hello. And informal, you can say hi, hey, what's up maybe. Oke. Jadi kalau untuk greeting itu kan mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam. Kalau dalam formal kita mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat sore. Itu biasanya di dalam ruang lingkup yang formal. Ada rapat, ada sekolahan gitu, kantoran seperti itu. Nah, sedangkan di informal kalian langsung bisa menggunakan hi, hey. Ini biasanya digunakan di antar teman sebaya, ya. Oke. And okay. This is expression for opening or start to introduce. Ini adalah ungkapan yang kita bisa digunakan ketika memperkenalkan diri, ya, in opening. Oke. Sama, ada formal and informal. Oke. Yang formalnya bisa kalian lihat. Contoh, I would like to introduce myself. My name is Rudy Rulianti. You can call me Rudy, for example. Let me introduce myself. My name blah 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 blah. I'm going to introduce myself. Blah 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 blah. Okay. Next, informal. You can use this expression. I will introduce myself, or directly my name is. Yeah. Okay. Understand? Good. Next. So the second point is what information do we usually share when introduce ourselves? Ya. Ini adalah poin-poin yang paling harus ada. Biasanya ada ketika memperkenalkan diri. Oke, the first absolutely name. Kalian mau memperkenalkan diri gimana? Kalau tidak memperkenalkan nama kalian, ya. Tak kenal maka taruh. Oke, ya. Oke, balik lagi. Tenang, enjoy aja, nyantai. Kalian boleh ketawa, bebas. Oke. So the first is name. For example, hi, I'm Rudy Hartono. Oke. Ini ungkapan informal. Kenapa informal? Karena menggunakan hi seperti tadi, ya. Yang tadi ada informal dan formal. Dan second example, I introduce myself. My name is Rudy Hartono. You can call me Rudy. This is example in formal condition, ya, formal form, gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya baku dan tidak baku lah, seperti itu, ya. Oke. Second point, occupation. Yang kedua itu occupation atau bisa disebut dengan profesi lah, seperti profesi, ya.
For example, I'm a student at SMA 57 Jakarta. I'm a teacher. I'm an architect. I'm a doctor. Seperti itu. Oh ya, get it? Okay. Next, the information that should be you put in your introduction. Third is origin. Origin itu adalah asal muasal. Origin itu adalah asal dari mana kalian, ya. For example, I'm from Canada. I was born in Jakarta. Okay, I was born in Bandung. I'm from Bandung, but I grew up in Garut, for example. Okay, and the fourth, address. Address ini sudah umum ya, kalian tahu alamat ya, address itu. For example, I live in Bandung, I live in Surabaya, I live at Braga Street number 47 for example ya. Nah, sedikit intermezzo aja, sedikit selingan saja. Kalian menggunakan in dan at itu harus sesuai pada tempatnya. Maksudnya gini, for example, when we use in, we use for the city, ya, kita menggunakan place, kota atau tempat yang lebih besar ketimbang at. At itu directly spesifik, ya, dan ada numbernya di belakang. Biasanya gitu, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ada I live at Braga Street number, nah itu pakai at. Tapi kalau misalkan simpelnya I live in Bandung City, itu pakai in. Oke, oke. Next. Okay, fifth is about a family. You can share your family. For example, I live with my parents in Semarang. I have fathers, I have mothers, I have two brothers, okay, and she names and his names. I don't have any brothers or sister. Itu contoh memperkenalkan keluarga kalian atau saudara-saudara kalian di dalam keluarga, ya. Kalian bisa menggunakan itu. Okay. Next is hobby. Hobby is something that you very like about it. Okay. For example, I like cooking very much. Traveling is my hobby. I like playing football. You can say something like that. Okay. My hobby are blah 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 blah. Yeah. And 7, phone number. If you have, you can contact me at my phone number is 08579 and etc. Okay. Next. Okay. After all about that, after all about this, you can close your introduction with this expression. Okay. For example, I think enough for my introduction. Thank you. Nice to meet you. That's all. This is just crossing for your introduction. Okay. Jadi tadi ada pembukaannya, openingnya. Oke. Tadi ada pembukaan dan openingnya. Ketika memulai kalian memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Or sebelumnya ada greeting dulu. Good morning or good afternoon. Itu tergantung waktunya. Terus langsung memperkenalkan diri. Let me introduce myself. I would like to introduce myself, and etc. And then you share your personal information. And the last, closing for introduction. I think enough. That's all from me. For example, okay? Understand? Good. Next, okay. We discuss about cultural awareness. We distinguish about in English culture and Indonesia culture. Okay, kita ada sedikit perbedaan antara budaya Inggris sama budaya negara kita Indonesia, ya. Terutama untuk penggunaan nama. Contoh, in English we use a full name or a family name. Use a full name
first name or short name or nickname without a title. Example. Hello, my name is David Hasselhoff. Okay. V. Nice to meet you, Mr. Hasselhoff. Di Inggris kita menggunakan nama keluarga, lihat sapaannya. David Hasselhoff. Hasselhoff itu adalah nama keluarganya, gitu. Jadi menyapanya dengan menggunakan nama yang di belakangnya. Yang kita tahu itu adalah nama keluarganya. Okay? But in Indonesia, people tend to address a person by using their first name. This may happen because most Indonesians do not have family names. Di Indonesia kita lebih cenderung memanggil nama awal ya, nama di awal. Nama saya Rudi Wijanarko. Oh, halo Pak Rudi. Jadi Rudinya yang diambil. Karena katanya cenderung bahwa Indonesia itu tidak mempunyai sedikit yang mempunyai nama keluarganya gitu. Oke, itu ada sedikit perbedaan saja cultural awareness antara English dan Indonesia ya. Next. Oke. Nah, let's discuss about to be. Do you know to be? Yes. To be itu adalah pengikat antara subjek dan verb. Contohnya, oh ya, dalam to be itu mempunyai aturan. Jika I, to be-nya apa? Am, you, are. She, he, or it itu to be-nya is. You, we, they itu juga are ya. I'm a doctor, you are a teacher. Okay? I'm football player, you are nurse maybe. Okay, gitu. We are family, they are my family, something like that. Okay, next. Okay, and as main verb to have kita ngebahas tentang have dan has ya. Have implies the meaning of possession. For example, I have a good job, I have a car. Have itu digunakan untuk I, they, we, ya. You can for in simple way you can say they, we, you. They, we, are you, or are you, they, we. Ya, itu menggunakan have, oke? Sedangkan untuk has-nya she, he, it, gitu ya. Ini tuh sebagai contohnya, silakan dibaca saja. Ada question, ada question, do atau does dipindahkan ke depan, mengikuti seperti tadi. Kalau Dewi, Ayu atau Ayu Dewi itu menggunakan do, sedangkan she, it itu menggunakan does. Oke. Next. Oke. Nah, ini juga yang lembar yang sering ada di memperkenalkan diri kalian is about pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns itu adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Sama di Inggris pun seperti itu. Oke. Let's discuss about it. The first is the subjective pronouns. You can see he, she, I, it, they, you, we. Oke. Kita gunakan itu sebagai subjek. Ya, sebagai subject pronouns atau kata ganti sebagai subjek pelaku ya. For example, so we help those people. We di sana adalah pengganti yang mungkin nanti we itu bisa siapa aja, nama-nama orang. Cuman kita menggantinya dengan kata we gitu, kata gantinya. Oke. Next, the objective pronouns him, her, me, it, them, you, us. Oke. Ini adalah kata pengganti untuk sebagai objek. Him itu untuk kata pengganti sebagai objek untuk laki-laki ya. Sedangkan her untuk perempuan ya. For example, Mary saw him on the street. Him, Mary melihat dia. Dianya apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Karena him. Kalau Mary saw her, berarti dianya
perempuan. Oke, paham ya? I hope. Oke, next. Oke, the possessive before a noun, or we can call the possessive pronoun. Ya, ini adalah kata ganti kepunyaan. My books, for example, his book, bukunya dia. Their class, our class, seperti itu ya. Kata ganti kepunyaan. Lihat contohnya. This is my book. This is my book. Ini adalah buku saya, buku milik saya, maksudnya seperti itu ya. Jadi kata ganti kepunyaan. Oke. And next, the possessive after noun. Ini sama, kata ganti untuk menunjukkan kepunyaan tanpa ada kata noun di depannya ya. Ada kata noun setelahnya gitu. Setelah kata noun maksudnya, after noun. You can say this book is mine. Buku ini adalah milik saya. Seperti itu contohnya. It's mine. But that one and the phrase is yours. Okay. Ya. Next. Okay. Rising and falling intonation. Ini ngebahas tentang bagaimana nada kalian naik atau turun ketika interrogative ya, atau interrogative question, ketika ada kalian menggunakan kalimat tanya ya. Rising intonation. Rising itu berarti naik. Are they students? Are they students? Naik di akhirnya, oke? Okay? Are you Mr. Smith? Naik di akhirnya, oke? Okay? Tapi following itu untuk semua pertanyaan, kecuali falling intonation digunakan untuk word question. Word question itu who, where, when, seperti itu ya. 5W 1H kita kenal. Oke? Okay? Who are you? Who are you? Turun. Oke? Okay? Nah, itu untuk penggunaan falling and rising intonation. Who are you? Next, nah ini untuk kalian materi-materinya. Word question yang tadi saya bilang, what, when, where, which, who, how. Okay. I think enough for the material, the first material. Okay. I hope you can understand what I say. If you have a question, don't hesitate to ask me via WhatsApp or sekolahan ID. Okay, you can ask to me. If you don't understand about the material, about anything, can ask to me. Okay. Last word. Thank you very much. Thank you for your attention. Have a nice day. Goodbye. Bye bye.